सामान वामान બધું પડ્યો, પક્ષી બતકું ને બધું, પક્ષી ને પક્ષી सर्वप्रथम प्राथमिकता अमारी ए छे कि जे कोई लोको गैरकानूनी रीते अहींया निवास करी रह्या छे अने आप सौ लोको जे लोको अमदावादमां वर्षोथी रिपोर्टिंग करो छो तेमने सौने अंदाजो हशे। छेल्ला 6 महीनामां आपणे अहींयाथी अनेक ड्रग्स कार्टल, देह वेपारना अनेक नानी नानी मुस्लिम दीकरीओने शिकार बनावनार लोको जेनो खूब मोटो कब्जो हतो, एना सिवाय चोरी, एना सिवायना बीजा अनेक गुनाओ जोड़े जोड़ायेला लोको अहींया गैरकानूनी रीते निवास करता हता। खूब मोटा पाये आ थोड़ा दिवस अगाऊ भी अहींयाथी बांग्लादेशीओ मळ्या छे। 5 महीना पहला भी खूब मोटा पाये बांग्लादेशीओने अहींयाथी पकड़वामां आवेला हता। एमांथी मोटा भागना लोकोने डिपोर्ट करवामां अमदावाद पोलीसने सफलता प्राप्त थई छे। तो मात्र ने मात्र एटલું જ કહીશ કે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર એ સંપૂર્ણપણે ન્યાયિક રીતે અને નિયમો પ્રમાણે સંપૂર્ણ કાર્યવાહી કરતી આવી છે। આવનારા દિવસોમાં બી કોઈ બી જગ્યા પર સંપૂર્ણ નિયમ આધારિત જ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। વર્ષોથી अनेक कारणोसर, अनेक स्टेना कारणे आ सौ लोकोने अहींया कब्जो करवानो अवसर प्राप्त थयो, परंतु कायदाकीय लड़ाईओ लड़ीने राज्य सरकारे बधा ज स्टे वेकेंट करीने काले चंदोला तलावनी आसपासनुं खूब मोटुं एन्क्रोचमेंट क्लियर करवामां सफलता प्राप्त थई छे। आवनारा दिवसोमां जूનું अमदावाद એટલે કે જ્યાં તલાવ પાણી ભરેલું સૌને નજરે પડતું હતું, ફરી એકવાર એ દિશામાં મહાનગરપાલિકા લઈ જવા માટે આ કામગીરી કરી રહી છે। આભાર।